ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ୟୋତିଷ को स्वागत। आज गोटे नुआ भिडियोटा आपणी नहीं आसी। तो भिडियोटी हूँ जे आम वर्षक 12 मास आमर जो सब गुरुवार पड़ी था माने प्रति गुरुवार रे आम केमती आम घर ठाकुर को पूजा करवा। एटा प्रतिदिन पूजा नुहे, एटा केवल प्रति गुरुवार आपन केमती पूजा करेंगे। माणवसा छाड़ी दियंतु, एटा माणवसा गुरुवार नुहे। मु खाली कहूँ आम जो वर्षक 12 मास जितकी भी गुरुवार पड़ी तो प्रति गुरुवार रे आम केमिति पूजा करा। देखो आम प्रतिदिन पूजार विधि टिके अलगा थाए, ठीक अच्छे। किंतु गुरुवार हूँ माँ लक्ष्मी दिन, प्रभु नारायण भी दिन। से दिन आम टिके जदि विशेष भाव में पूजा करवा ना, आम घर सुख समृद्धि धन धान्य परिपूर्ण होता है। तेणुक मुझे ये भिडियोटी आनी। तो जेहेतु आम से दिन टिके अलग भाव में पूजा करवा, तेणुक बुधवार दिन घर को भल भाव में धुआ पोछा करदे। जितेबले घर पोछा मार्चंती से आपण टिके गोबर गोमय टिके पकेबे, लुण टिके पकेबे। लुण पकेले नकारात्मक शक्ति सब दूर होता है। ता सहित आपण जदि गोबर पकाउछंती माने घरटी शुद्ध होता है। तेणुक मु कहली गोबर आउ आपणकर लुण पकाइबाई। ता व्यतीत आपण फिनाइल पकई पारंतु, एसिड पकेबे, आपणक हिसाब रे आपण जहाँ भी सेतिरे पकई करी पोछा मारिबे। बुधवार दिन, गुरुवार दिन केबे भी सकाळु सकाळु मध्य हो पछे गुरुवार दिन घर धुआ पोछा करिवेनी। जहाँ करिवे बुधवार दिन आपण करि परिबे। गुरुवार दिन आपण कौन करिवे, निजर नित्यकर्म सारिबे। निजर नित्यकर्म सारी गोटे माने शुद्ध कपड़ा बा वस्त्र, आपण साड़ी हो आपणकर जहाँ भी हो शुद्ध पिंधिबे। पिंधि सारा पर प्रथमे ठाकुर घर को गले तो निज उपरे टिके गंगा जल छिंची देबे। तापरे घर सारा आपणकर घर बालकुनी हैला पूरा आगे प्रथमे घर भीतर सब छिंचबे, घर बाहर दुआर मोर छिंचबे, बालकुनी छिंचबे। चारियाडे आपण कौन करिवे, गंगा जल टिके छिंचबे। गंगा जल छिंचिले आपण घरटी पूरा शुद्ध हैला। तापरे आपण कौन करिवे, ठाकुर घर को आपण तो प्रतिदिन ठाकुर घर परिष्कार परिच्छन्न करिया को समय हबनी। तो तेणु करी से दिन आपण कौन करिवे, ठाकुर घर टिके परिष्कार परिच्छन्न करिवे, टिके पोछा माने झाड़ू मारिबे। प्रतिदिन तो झाड़ू मारिबे किंतु से दिन टिके परिष्कार परिच्छन्न करिवे, पोछा टिके मारिदेबे। ठाकुरंकर बासन जेतिके अछि भल भाबरे माजिबे। आउ से दिन आपण चेष्टा करिवे जे माने कलश स्थापना प्रति गुरुवार करिवे। बुझिले, कलश स्थापना जो करूचंती तो प्रति गुरुवार करिवे। आपण देखंतु कलश रे जो पानी देइतिबे धीरे धीरे रही से पानीटा सुखी जाई थाए, ठीक अछि। तो तेणु करी आपण कौन करिवे, प्रति गुरुवार आउ आपण जो आंब डाल देबे, दुब देबे, सी तो पूरा सबुदिन मासक सारा आपणकर पूरा माने सतेज हेई करी रहिबनी ना। तो आंब डालटा 7 दिन भितर ही सुखी आसी थाए। तेणु करी आपण कौन करिवे, प्रति गुरुवार रे आंब डाल चेंज कर परिवे आ ता सहित दुबपत्र मध्य चेंज कर परिवे। सेहित में कहली प्रथमे कौन करिवे, कलश स्थापना करिवे। कलश स्थापना केमती करिवे, तो प्लेट रे आपण कौन करिवे, अक्षत बा अभंगा अरुआ चाउल नेबे। तापरे कौन करिवे, लोटारे पानी नेबे। जो थरे आपण कलश बसौचंती तो सेथिरे आपण पानी नेबे। सेथिरे गंगा जल, अगुरु, कर्पूर, चंदन पकेइबे, ठीक अच्छे। तापरे आपण जो पुराणा गुआ थिबो, नुआ गुआ चेंज करिया दरकार नहीं। प्रति गुरुवार जो गुआ आपण बसई आसुचंती सेही गुआ भितर बसइबे, पकेइबे। आ पैसा जदि पकाउचंती तो पैसा पकेइबे। तापरे आंब डाल आपणकर हिसाब रे 5, 7, 9, 11 एहीपरि भाव रे आंब डाल नेबे, दुब पत्र नेबे। नडिया बा पइड आपण जहाँ भी नौचंती तो से पुराणा नडिया ही आपण बसइबे। प्रति थर नुआ नडिया कि नुआ गुआ बसइबा देखनी। सेही थीरे आपण कौन करिवे, केवल से जगाटा आपण सफा सुतरा करिवे। तापर पानी चेंज करिवे प्रति गुरुवार, ठीक अच्छे। आ नुआ आंब डाल बरकोली पत्र आपण देबे। आंब डाल दुब बरकोली पत्र देले, सालुकना देले, चंदन सिंदूर अर्पण करिवे। तापरे कौन करिवे, आपण घरे जो ठाकुर सब अच्छी, ठाकुरंकर प्रतिमूर्ति जहाँ भी आपण पाखरे अच्छी बा फोटो अच्छी, तांको कौन करिवे, कौनसी कपड़ा माध्यम रे आपण कौन करिवे, तांको फोटो को बा प्रतिमा को टिके पोछि देबे। कोउथरे गंगा जल रे आपण पोछि परिवे, नहले तांको ऊपर पानी मध्य आपण छिंची पारिबे। ठाकुरंको नाम धरी तांको ऊपर पानी छिंची देबे, तांकर स्नान संपूर्ण हे गला।
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ଫଟୋ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କରିପାରିବେ। ଆଉ ନହେଲେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଅଛି ସେମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯଦି ବି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାସ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ବାସ ଜଳ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ? ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଳ ନେବେ, ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଁଳା ଗୁଣ୍ଡ, ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର, ଫୁଲ କିଛି ଯେତିକି ବାସ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ପକେଇବେ। ପକେଇ କରି ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୋଛି ପାଛି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ସମୟ ଅଛି ତ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସେଇଟା ଆପଣ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଟିକେ ବାସ ଜଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଦୀପ ଲଗେଇବେ। ଦୀପରେ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେଦିନ ଅଁଳା ପତ୍ର ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରରେ ଗୋଟିଏ ହେଉ ପଛେ ଅଁଳା ପତ୍ର ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁଗଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯୁଗଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଠି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଏକୁଟିଆ ଉପରେ ମୋର ଫଟୋ ଅଛି ତ ସେଠି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଭାଗବତ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଁଳା ପତ୍ର ଆପଣ ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଧୂପ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପରେ ଆଳତି କରିବେ। ତାପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଲଗେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୈବେଦ୍ୟ ବା ଭୋଗ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଡେଲି ଭୋଗ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆପଣ ଫଳମୂଳ ବା କଦଳୀ ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରତିଥର ମୁଁ ମାନେ କଦଳୀ ଭୋଗ ଲଗାଏ। ଏଥରକ ମୋ ପାଖରେ ନଥିବାରୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନର୍ମାଲ ଭୋଗ ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ବି ଭୋଗ ଲଗାଏ ସେଇ ଭୋଗ ଲଗେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ଝୁଣା ଆଉ କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିବେ। ଝୁଣା ଆଉ କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ବି ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ, ତାପରେ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଝୁଣା କର୍ପୂରରେ ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଳତି କରିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ ମାନେ ନାହିଁ ବହି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ମାନେ ଆସିଯାଉଛି ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ନହେଲେ ବୃହତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହି ଅଛି, ସେଇ ବହିରୁ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ହଉ ପଛେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ। ମାନେ ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କୌଣସି ପୁରାଣ ବା ବହି ବା କଥା ଆପଣ ସେଦିନ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରରେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆଉ ଘର ମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଧନ ମାନେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ନା ସବୁ କିଛି ମାନେ ଠିକ୍ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ତେଣୁକରି ମାଙ୍କର ଆଶୀଷ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା। ତ ତେଣୁକରି ସେଇ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ମୋଡ଼ କେତେ ବଦଳିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।